Danas pravimo čokoladni kolač pod nazivom Brzi Gonzales. Odmah da spomenem, kolač nije dobio takav naziv jer je recept iz Meksika, već zato što se pravi na brzinu. I on se pravi ovako. U pleh dimenzija 20x35 sipamo malo ulja i razmažemo četkicom. Zatim nanesemo malo brašna i protresemo kako bismo prekrili dno pleha. Koru ćemo napraviti tako što ćemo umutiti 4 belanaca sa 125 grama šećera. Šećer dodajemo dok su jaja još ovako vodena kako bi se lepo rastopio. U suprotnom se ne bi rastopio pa bismo ga osjećali među zubima. Nastavimo da mutimo jaja dok ne postanu čvrsti šlag, što neće trajati predugo s obzirom da su samo 4 belanaca. Zatim dodamo 4 žumanaca i nastavimo da mutimo, ali ne previše nego samo da se lepo sjedini sa belancem, što ćemo i primetiti da neće više biti ovako jarko žuta boja nego svetlija. Zatim dodamo jednu malu šoljicu ulja, jednu šoljicu mleka, ovako sve zajedno i nastavimo još malo da mutimo. Kad smo završili sa mućenjem, možemo da skinemo metlice i pomerimo mikser jer nam više neće trebati. U posudu sipamo 110 grama brašna, jednu kesicu praška za pecivo i lepo promešamo kako bi se smesa sjedinila, ali ne previše agresivno kako nam ne bi spali belanci. Onda tu smesu isipamo u pleh koji smo prethodno podmazali kako nam se kora ne bi zalepila. Zatim poravnamo mazalicom i posebno obratimo pažnju na sredinu jer se uvijek dešava da tamo stane najviše. Kad smo završili, koru odnesemo da se peče na 180 stepeni 10 minuta, a zatim je ostavimo da se ohladi. Kad se kora ohladila, isječemo je na željene kocke. Ja sam želeo ovako, a vi možete i na sitnije. A to radimo kako bi kora mogla lepo da upije preliv koji ćemo sada napraviti. U šerpu sipamo 400 ml vode, 360 grama šećera i sve to odnesemo na vatru. Kuvamo na srednjoj vatri i mešamo s vremena na vreme kako nam šećer ne bi zagoreo. Kad provri sklonimo sa vatre, a zatim odmah nakon toga, dok je još toplo, u šerpu stavimo 120 grama margarina. 200 grama čokolade za kuvanje i mešamo dok se sve to ne sjedini. Kad se naš čokoladni preliv sjedinio, prelijemo preko kore, ali ovako sipamo na kašiku ili lopaticu da nije direktno na koru, jer se može desiti da je izbušimo što ne bi izgledalo lepo. Pleh možemo malo da protresemo kako bismo nakvasili i krajeve, da ne budu suvi, a zatim ostavimo kolač da se ohladi, što ne mora da bude dugo vremena, pola sat i dosta je, može da se posluži. I to je to, naš čokoladni kolač je gotov. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.